处大都会，一扫畅行坐地铁。Next station, Yuandong Avenue. Doors will open on the left. 远东大道到了，开左边门，下车请注意安全。We're now at Yuandong Avenue. Doors will open on the left. 根据疫情防控要求，乘坐轨道交通必须全程规范佩戴口罩。谢谢配合。本次列车终点站浦东国际机场，下一站海天三路，开左边门。列车运行，请站稳扶好，不要看手机，注意脚下安全。Next station, Haitian Road. Doors will open on the left. 《
防控要求，乘坐轨道交通必须全程规范佩戴口罩。谢谢配合。厅3路到了，开左边门，下车请注意安全。We're now at Hai Tien San Road. Doors will open on the left.根据疫情防控要求，乘坐轨道交通必须全程规范佩戴口罩。谢谢配合。
次列车终点站浦东国际机场，下一站终点站浦东国际机场，开右边门。养成垃圾分类好习惯，引领垃圾分类新时尚。Next station is the terminal station, Pudong International Airport. Doors will open on the right.浦东国际机场到了，开右边门。下车请注意安全，请全体乘客下车。We're now at the terminal station, Pudong International Airport. Doors will open on the right.